சவுண்ட் சவுண்ட் ரொமான்டிக் சாங்ஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும். பால்கோவில செஞ்ச பணியார் மாதிரியே இருக்காது. ഓ ആ സീന് ചേഞ്ച് ചെയ്താണ്. നമ്മളെ ചില സിനിമകളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, സൗണ്ട് അതിനാ കൂട്ടിയത്. ഫൈറ്റ് കേൾക്കാണ്ടിരിക്കാനാണോ ഇനി? ആളെന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അവിടെ. വാവ്, എലമെന്റ്. ഓ ഇപ്പൊ തമിഴ് സ്കോറിനെ അതന്നെ 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 സൈലന്റ് ഫൈറ്റ്. நீங்க நினைத்தா 10 வர வரைக்கும் இன்னைக்குள்ள விக்கல இல்ல தண்ணி விஷயம் சொன்னேன். இருங்க நான் கொண்டு வரேன். இருங்க ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணாயிட்டோம். இது நம்ம வீடு, நானே கொடுப்பேன். അമ്പോ അവിടെ മറ്റേ